हांव रवीना संबाडो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत करता। आज तुमकां हांव पियाव मुरमुऱ्यांत घालून आळ्यान वांटून मसल्याची कडी करची रीत दाखयता। हे रांदप करूंक हांव कोडयालच्या मसल्या मार्केटींतावन मोडंजी या तिगूर मसली हाडून आयला। ही मसली फकत आयताराची मेळटा आनी मसली धरूंक आनी सुटी करूंक एक्सपर्ट्सां तावन मात्र जाता। ती थंयच जिवी काणगून थंयच ती सुटी करून हांवें घरा हाडली। आतां हांवें पियाव मुरमुरांक दवरला, तशेंच दुसरे इन्ग्रेडियंट्स हांवें हांगा काणगेलात। तो पयलें आमी मुरमुरांत घाल्लो पियाव ताजी सरलां काडून तयार करया। मुरमुरांत घाल्ल्या पियावाची सरलां काडूंक ते पयलें शेळे उदकांत इल्लो वेळ भिजयचे। शेळे उदकांत भिजयल्ल्यानंतर ताजी सरलां विग्गी काडूंक येतात। म्हजे चॅनल तुमी लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे हर एक व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशनांत दाखयता। पियावाची सरलां कांड जाल्ल्या उपरांत ते इल्ले कुडके करया। म्हाका हो पियाव मुरमुरांत घाल्लो मस्त लायक जाल्ल्यान हांव केदाळे एक चड पियाव घालता मुरमुरांत आनी कुशीक कांड दवरून असो खावंक भारी बरो जाता। तर आतां हांवें पियाव कट केलो। सांगातच 1.5 कोप भर नाल्ल, 1.5 कोप म्हळ्यार एक अर्दें वळें नाल्ला सांगाता दुसरो सांबारी हांवें तयार दवरला। पयलें हांव जिरें घालता, 1 चिमटी भर जिरें, 1 मेजा कुलेर कणपीर, 10 मिरयां, अर्दे लिंब्या तितली आमसाण, ती इल्लेशे वेळान उदकांत भिजयला वाटूंक सुलभ जाता, 2 लसणीचे बयो आनी 10 तांबडी मिरसांगी। हांवें पुरा बॅडगी मिरसांग काणगेला, सो ती इल्लेशे कट करून घालची। आनी सांगातास अर्दें कुलेर भर हळदीचो पिठो घालून हे आळ्यान गंद वाटून काडया। आळ्यान गंद वाटून जाल्ल्या उपरांत आतां आमी कडयेची तयारी करया। एका कुंडल्यांत 2 मेजा कुलेर तेल घालून 1 व्हडलो पियाव शिंदून दवरलो हाका घालया। बरें करून पियाव बावून दी। पियाव बावून तामसो जावन येताना ताका आमी वाटून दवरले आळ्यान घालया। 1 मिनीट भर आळ्यान फोण्णांत बरें करून बावया। ताजे जीवसाण चलता आनी तशेंच कडयेक बरो परमळ दिता। उपरांत वान धरलें उदक या मिक्सींत धुल्लें उदक घालून हळद करा। कडी मस्त दाट वा मस्त पातळी आसूं नजो, मिडियम कन्सिस्टन्सी आसल्यार पुरो। आतां पळया, हांवें कडी हळद केली। ह्या टायमार तुमकां जाय जाल्यार रुचीक मीठ आनी आमसाण घालून कडी तुमच्या रुची प्रमाणे ती हळद करा। एक बरो खतखतो येताना धुवन नितळ करून दवरली मसली कडयेक घालून 1 खतखतो काडा। ह्या मसलेक तुमी आंबट तीख मसाला घालून रांदयेत वा दुकरामास रांदल्या बरी बाफात करून रांदयेत। 1 खतखतो येताना मसली शिजता। एक पटी तुमी काडून पळया, मसली शिजिल्ली तुमकां कळटा। उपरांत एक थाली दंपून 20 तावन 30 मिनिटां भितर दंपून दवरा आनी उपरांत तुमी सर्व करा। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं। मुखार दुसरे रेसिपी सांगता तुमकां हांगासर हांव मेळटली।